नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आजिर एही नूतन भिडियोरे आपण मानंकु स्वागत। दर्शक बंधु एही दुईटी गछकु अन्यकु केबे हेले दियंतु नाही। एहा द्वारा घरकु आसी थाए घोर दरिद्रता। माँ लक्ष्मी आपणक परिवार उपरे रुष्ट होई जांती। शास्त्र रे लेखा अछि एही दुईटी गछकु अन्यकु देवा द्वारा आपणक जीवन रे धनजनित समस्या सदासर्वदा देखा देई थाए। दर्शक बंधु आपण माने केउ दुईटी गछकु अन्यकु देबे नाही जहा द्वारा आपणकर घर अमंगल हेब। जेते निजर लोक हेले मध्य सेही गछटिकु आपण माने अन्यकु देबे नाही। से गछ उपरे माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा थाए। कुहा जाए कि से गछकु अन्यकु देवा द्वारा आपणक घरु लक्ष्मी मध्य चाली जाई थांती। सेथिपाई आपण माने एही भूलकु करंतु नाही। जदि भी पूर्वरु एपरि भूल करि देइछंती तेबे एही भिडियोटिकु अन्य मानंकु शेयर करंतु जेमिति कि सेमाने मध्य तांको जीवन रे केबे भी एपरि भूल करिबे नाही। दर्शक बंधु कोन आपण माने आपणक घरे वास्तु प्लान रो किछि गछ रखिछंती? जदि रखिछंती ताकु केउ केउ दिगरे रखिछंती एवं कोन आपण माने सेही गछटिकु सठिक दिगरे लगैछंती कि? जदि सेही वास्तु प्लान को लगाइबा परे भी जदि आपण माने धनजनित समस्या रे पीड़ित अछंती तेबे आपण माने कोन करिबे? जदि आपण माने समाज रे प्रतिष्ठान चाहुछंती एवं आपणक मान सम्मान को वृद्धि कराइबा पाई चाहुछंती तेबे वास्तु प्लांटी को आपण माने सठिक दिगरे लगाइबा उचित। दर्शक बंधु समस्त वास्तु गछर गोटिए गोटिए नियम रहिछि एवं गोटिए गोटिए दिग रहिछि एवं आपण माने जानिथिबे देववृक्ष को पूजा करिबा द्वारा आपणंकु स्वयं भगवानंकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए जहाकि आपण माने गछकु पानी देबा मध्य होइजिब एवं गछ मानंकर सेवा मध्य होइजिब। तेबे आउ डेरी न करी सेही गछ विषय रे आसंतु जानिबा। तेबे एहा पूर्वरु आपण मानंकु अनुरोध जदि भिडियोटी को ए पर्यंत लाइक करि नाहंती तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु मु एही भिडियो रे आपण मानंकु कहिबी जे केउ दुईटी गछ आपण माने अन्यकु देबे नाही। ता सहित आपणक घरे वास्तु गछकु केउ सबु दिगरे लगाइबा द्वारा आपणक घरकु धन आसीबार मार्ग खोली जीव एवं लक्ष्मींकर कृपा दृष्टि आपणक परिवार उपरे सदासर्वदा रहिब। सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। जदि आपण माने नूतन जगाटीए किनिबा पाई चाहुछंती तेबे आपण माने से नुआ जगारे धला अरख गछटीए लगांतु एवं घरे तो सुख समृद्धि पाई तुलसी गछटीए निश्चय लगाइथिबे एवं जदि आपण माने तार सेवा करू नाहंती तेबे निश्चिंत भावरे तार सेवा करंतु जहा द्वारा लक्ष्मी नारायणंकर विशेष कृपा आपण माने पाई पारिबे। चतुर्थरे आपण माने कोन करिबे ना निज घरर पछपटे बेल गछ लगाइबे किंबा कदली गछ लगाइबे। केबे मध्य आपणक घर सामना रे कंटा जातीय गछ को लगाइबे नाही। दर्शक बंधु एही गछकु तो आपण माने आपणक घर सामना रे लगाइबे नाही। ता सहित लक्ष्मी कमल एवं विष्णु कमल
ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଉଛି ଜାଡ଼େ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର କାରକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର କମି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗଛଟିକୁ ନିଜ ଘରେ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ରହିବା ପରେ ବି ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ହୁଏତ ସେମାନେ ସେ ଗଛଟିକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛଟିକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛଟିକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପରେ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗଛକୁ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅଁଳା ଗଛ। ଏହି ଅଁଳା ଗଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଅଁଳା ଗଛଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଯେଉଁ ବି ମଣିଷ ନିଜ ଘରୁ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସଦାସର୍ବଦା ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଅଁଳା ଗଛ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛଟିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସତେଜ କରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତାହା ମୂଳରେ ସବୁଦିନ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଡାହାଣ ପଟେ ଶ୍ଵେତା ଅରଖର ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ଵେତା ଅରଖ ଗଛଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଛ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହାକି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଶ୍ଵେତା ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଡାହାଣ ପଟେ ଲଗାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବା ସହିତ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛ ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛଟି ଶୁଖି ଶୁଖି ଚାଲିଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଷଷ୍ଠ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅଁଳା ଗଛ ଏବଂ ବେଲ ଗଛ। କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ଘରେ ଅଁଳା ଗଛ ଏବଂ ବେଲ ଗଛ ରହିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏବଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପକୁ ଜାଳିବା ପରେ ଓଂ ନମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଃ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଜପ କରିବେ
ଏବଂ ଯେଉଁ ବି ମଣିଷ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘରେ ବେଲଗଛ ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣି ରୋପଣ କରନ୍ତୁ।